अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। तो नाज़रीन करम, एपिसोड 182 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले। वो मंजर देखने वाला था कि जब ओलुगान गुरूर और तकब्बुर के साथ किले में दाखिल हो गया तो वो सोफिया के साथ अपने ही किले में कैद हो गया। वहाँ पर ओलुगान की मुंह देखने वाली थी। दूसरी जानिब वो सीन भी काफ़ी ज़बरदस्त था कि जब उस्मान गाजी कैद खाने में दाखिल हो गया और उन्होंने बाला खातून को देख लिया कि बाला जिंदा है। उस्मान गाजी अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वाकई में यहाँ पर उस्मान गाजी की खुशी देखने वाली थी। बाला खातून भी काफ़ी खुश थी, लेकिन वो एक जानिब से गमगीन भी थी, क्योंकि बाला को पता है कि सोफिया ने उस्मान के लिए प्लान तैयार करके रखा है। जी हाँ नाज़रीन करम, जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उस्मान गाजी बाला खातून को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उस्मान गाजी सोफिया के जाल में फंस जाएंगे। बज़ाहिर तो हम सबको ये लग रहा है कि उस्मान गाजी जीत चुका है, उन्होंने बाला खातून को भी बचा लिया है और अपने बेटी को भी पा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोफिया जिस लड़की को अपने साथ भगा रही है, ये हलीमा नहीं है। बाला को यही लग रहा है कि ये हमारी बेटी है। उस्मान को भी बताया गया है कि हमारी बेटी जिंदा है और सोफिया के पास है। नाज़रीन करम, अब सोफिया का प्लान यहाँ से शुरू होगा। क्या बाला और उस्मान एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हो जाएंगे? आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन करम, जब सोफिया और बाला खातून एक कमरे में थे, यानी सोफिया बाला खातून को हलीमा की बचपन याद दिला रही थी कि मैंने उसको इस कमरे में रखा था, किस तरह सलूक किया मैंने उसके साथ और मैंने उसको कैसे अपने काबू में करके रखा। तो ये तमाम तर बातें हलीमा खातून सुन रही थी। हलीमा खातून वहाँ पर छुपी हुई थी। फिर ट्रेलर के दूसरे मंजर में हमने ये देखा कि हलीमा खातून किसी से मुखातिब होकर कह रही थी कि क्या मैं तो हलीमा नहीं हूँ। क्या हलीमा खातून को ये पता चल चुका है कि उस्मान और बाला ये दोनों मेरे हकीकी वालिदैन हैं, और जिस सोफिया को मैं हाला कहती फिर रही हूँ वो असल में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या हलीमा खातून को ये पता चल गया है? अगर नहीं तो कब पता चलेगा? पहले ट्रेलर के एक मंजर में हमने देखा था कि यूसुफ ने बेगम खातून पर हमला कर दिया था, लेकिन फिर वहाँ पर यूसुफ फंस जाता है और मंगोल सिपाही आ जाते हैं। फिर दूसरे ट्रेलर में हमने यूसुफ को नहीं देखा। क्या यूसुफ शहीद हो गया है? आगे चलकर आपको बताऊंगा। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। तो चले नाज़रीन करम, हम सबसे पहले बात करेंगे सोफिया के बारे में कि सोफिया जिस लड़की को भगा रही है वो असल में कौन है। क्या वो हलीमा है? तो इसके बारे में आपको वाज़ेह करता चलूं कि सोफिया जिस लड़की को भगा रही है, बाला खातून को ये कह रही है कि ये आपकी बेटी हलीमा है और आप इसकी चेहरे को आखिरी दफा देखो। नाज़रीन कराम, ये सब सोफिया का चाल है। यहाँ पर बाला खातून को बेवकूफ बनाया जाएगा। सोफिया जिस लड़की को भगा रही है वो हलीमा नहीं है, बल्कि ये सोफिया का एक प्लान है उस्मान को पकड़ने के लिए। तो क्या सोफिया उस्मान को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी? तो नाज़रीन कराम, हो सकता है, क्योंकि ये सोफिया का एक प्लान है। पहले से ही सोफिया ने इस प्लान को तरतीब दिया हुआ। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर हो सकता है कि उस्मान गाजी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब ऐसा होने का चांस कम भी है, क्योंकि नाज़रीन कराम सेट से जो तस्वीरें रिलीज हुई है उनसे तो ये वाज़े होता है कि उस्मान गाजी किले में फतयाब हो गए हैं। उन्होंने कामयाबी के साथ बाला खातून को बचा लिया है, क्योंकि नाज़रीन करम इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाला खातून ने नया ड्रेस पहना है। सोफिया खून में लथपथ है। सोफिया की इस तस्वीर से ये वाज़े होता है कि सोफिया को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दिया गया है। लेकिन नाज़रीन कराम, सोफिया यहाँ पर मंसूबा ज़रूर बनाएगी। यहाँ पर सोफिया का मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा, उस्मान गाजी को पकड़ा भी जाएगा, लेकिन पीछे से उरहान आ जाएगा। ट्रेलर के एक मंजर में आप लोगों ने देखा कि उरहान गाजी किस तरह हमलावर हुआ और उन्होंने अपनी तलवार की पहले वार से ही सोफिया को गिरा दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सोफिया को एक इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। नाज़रीन करम, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
کیا صوفیہ اپنے چال میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر جو میں نے آپ کو رائے دی ویسا ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر لیں۔ اگر بات کریں یوسف کی، پچھلے ٹریلر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف بیگم خاتون کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، لیکن پیچھے سے منگول سپاہی آ جاتے ہیں اور یوسف کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر دوسرے ٹریلر میں ہم نے یوسف کو نہیں دیکھا۔ اب کچھ ماہرین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یوسف شہید ہو گیا ہے، تو ناظرین کرام ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یوسف ضرور پھنس گیا ہے لیکن وہ مرا نہیں ہے۔ اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو قیا قبیلے میں لے جایا گیا ہے اور اس کو وہاں پر قید کر کے رکھا ہے بیگم خاتون نے۔ پھر یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ یوسف کی شہادت نہیں ہوگی۔ جب عثمان غازی قبیلے کو واپس لیں گے تو یوسف کو بھی آزاد کر دیں گے۔ اب بات کریں گے حلیمہ خاتون کے بارے میں۔ کیا حلیمہ خاتون کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عثمان اور بالا میرے حقیقی والدین ہیں؟ جس صوفیہ کو میں حالہ کہتی پھر رہی ہوں وہ اصل میں میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو ناظرین کرام بالکل حلیمہ خاتون کو یہ پتہ چلے گا کہ عثمان اور بالا میرے حقیقی والدین ہیں، لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں نہیں۔ یہ کہانی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب عثمان اور بالا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماری بیٹی زندہ ہے، اور اب حلیمہ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ صوفیہ میری دشمن ہے، میری حالہ نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سٹوری کو اب 1-2 اور قسطوں میں بھی گھمایا جائے گا، یعنی ہمیں 2 یا 3 ہفتے اور بھی انتظار کرنا پڑے گا اس سین کے لیے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سین دیکھنے والا ہوگا جب حلیمہ خاتون بالا کو اپنی ماں کہہ کر پکارے گی، اور حلیمہ خاتون جس عثمان غازی کو اپنے سب سے بڑے دشمن کے نظر سے دیکھتی ہے اس کو بابا کہہ کے پکار لے گی۔ واقعی میں یہ سین شاندار ہوگا، کمال کا ہوگا۔ پھر ناظرین کرام اس سین کے لیے آپ بھی میری طرح بے چین ہو یا نہیں؟ آپ نے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک سوال آپ سے اور بھی کریں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کورلش عثمان سیریز یقیناً ایک بہترین سیریز ہے، چاہے جتنے بھی تاریخی ڈرامے آ جائیں کورلش عثمان سیریز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی کورلش عثمان سیریز کا ریٹنگ کافی نیچے ہے۔ ڈائریکٹر کوشش کر رہا ہے ریٹنگ کو اوپر لانے کے لیے، اسی لیے وہ مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ کافی دفعہ بالا خاتون کو مروایا گیا خوابوں میں، یعنی ڈائریکٹر بالا خاتون کی سٹوری کو ہمیشہ کھینچتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس طرح کی سٹوری دکھانے سے ریٹنگ بڑھ جائے گی یا پھر نہیں؟ کیونکہ اس وقت ڈائریکٹر جو سٹوری دکھا رہے ہیں تمام تر مداح یہی سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔